साथीहरू, आज मैले तयारी गर्दैछु वट सावित्री पूजाको हो। यो पूजा चाहिँ ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्याको दिन गरिन्छ र यो पूजामा वट सावित्रीले वटको रुखको अगाडि पूजा गरेकी थिइन्। त्यही भएर यो व्रतको नाम वट सावित्री भन्ने हुन गएको हो। सावित्रीले यमराजसँग आफ्नो श्रीमानलाई यसरी नै खोसेर मागेर बिन्ती गरेर ल्याएकी थिइन् र त्यही दिनदेखि हरेक महिलाहरूले आफ्नो सौभाग्य, आफ्नो सुहागलाई फर्काउनको लागि यो व्रत र लामो आयुको लागि, आफ्नो सुहागको लामो आयुको लागि यो व्रत गर्ने गर्छिन्। र यो व्रतमा के गरिन्छ, कसरी तयारी गरिन्छ, लगभग मैले गरेकी छु। मैले जति जाने त्यही अनुसार। जस्तै यो व्रतको लागि सबभन्दा पहिला त अक्षता लिए, अनि सिन्दुर छ, पहेँलो चन्दन मसँग छँदैछ, त्यही भएर पहेँलो चन्दन यहाँ राखिरहेको छैन, अब राख्छु। अनि यो रातो कपडा, सुहागको यहाँ चिजहरू रहेको छ, तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सुहागको चिज छ, लावा छ, अनि यसलाई त्यो काँचो धागो भनिन्छ वा रोली समथिङ के भनिन्छ यसलाई, त्यो कुन धागो भनिन्छ यसलाई हो। यो धागो रक्षासूत्र पनि भनिन्छ। फुल, अनि त्यस्तै दुबो, चन्दन, अनि अब अगरबत्तीहरू भइहाल्यो। दीप मैले राखेको छु। अझै म तयारी गर्न बाँकी नै छ। यहाँ अझै म के हाल्छु त्यो म देखाउँछु। अनि यो व्रतमा खास गरेर यो जुन छ यो पङ्खा, यसलाई भनिन्छ हाम्रो मैथिलीमा, तराईमा यसलाई बियन पनि भनिन्छ। यो बाँसले बनाइएको हुन्छ। यसको एकदमै उपयोगिता छ। नयाँ अब बेहुलीहरूले 9वटा वा 15वटा राखेर पूजा गर्नुहुन्छ। तर अलिक पुरानो भएपछि एउटा वा 2टा वा आफ्नो इच्छा अनुसार यो पङ्खा भन्ने ल्याउने। अनि त्यसपछि यसमा चामलको आटाको मैले यहाँ बनाएर राखेकी छु। यो चामलको आटाको यो लेदो तयारी पारेर, अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा मैले यसरी भनेर राखेको छु हातले। अनि त्यसपछि टीका लगाउने सिन्दुरले। मैले यहाँ कलशको लागि यो पनि तयारी गरेको छु। यसमा जल राखेर अनि यो माथि आँप राखिन्छ। अनि मैले यो बाँसकै तयारी गरिएको यो डाला पनि राखेको छु। यसमा पहिले पनि मैले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले हातले नै यसरी त्यो चामलको आटाको जुन लेदो थियो, यसलाई अरिपन भनिन्छ वा पिठार पनि भनिन्छ, यसलाई मैले लगाएँ, माथिबाट सिन्दुर लगाएँ। यो शुभ मानिन्छ, त्यही भएर यस्तो गरिन्छ। त्यसपछि अब मैले यो सबै फलफुलहरू राखिरहेको छु। अब सबै फलफुलहरूलाई मैले पखालेर अनि म त्यसमै राखेर अनि जान्छु। बाद बाँकी म देखाइरहन्छु यसरी नै। यो चाहिँ फलफुलमा मौसमी फल भनेर राखिन्छ। आँप यसमा अनिवार्य हुन्छ, अनि अनार, स्याउ, केला, खिरा, अनि लिची अनिवार्य हुन्छ। लिची नपाएर यो चाइनिज लिची भनेर ल्याएको छ। खै मलाई थाहा छैन कसले ठगेको हो या रियालिटी हो, मलाई केही थाहा छैन। तर यो चाइनिज लिची भनेर राखेको छ। अब यही आज भगवानलाई अर्पण गर्छु म। त्यस्तै गरेर यो व्रतमा महत्त्वपूर्ण मानिने यो चाहिँ चना भिजाएर राखिन्छ अघिल्लो रात। मैले चाहिँ राति राख्नै बिर्सेँ भिजाउनलाई, अनि आज बिहान राखेको थिएँ। राम्ररीसँग यो भिजेको त छैन, तर पनि अब यो चढाउने विधि रहेको छ। सो यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो पर्वमा। अनि त्योसँगै यो पनि मुङको पनि भिजाएर यसलाई यस्तै गरेर चना जस्तै यो पनि अनिवार्य हुन्छ र यो राख्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने भनाइरहेको छ। मैले पनि यो सबै थोक त राखेँ। अब हेरौँ के छुटपुट भएको छ। यसरी नै हो पूजामा चाहिँ के हुन्छ भने, जति हामीलाई थाहा छ आफ्नो श्रद्धा, आफ्नो भक्तिभावले गरिन्छ। मैले पनि त्यही गरिरहेको छु। नभए एउटा वर्किङ वुमनले यो सबै गर्नु भने साध्य छैन। तर सहरमा बसेर, बाहिर बसेर हामी कति गर्न सक्छौँ त्यति चाहिँ मैले गरिरहेको छु र भगवानलाई श्रद्धा भक्तिभावले पूजा गर्नेछु। अगाडि पनि यो व्रतमा अब के गरिन्छ त्यो कन्टिन्यू रहन्छ। हेर्नु न, मैले जसरी याद भइरहेछ त्यस्तै राखिरहेको छु। पानको पात मैले बिर्सिरहेको थिएँ। अनि खास गरेर दुध र लावा जुन अघि नै मैले राखेको थिएँ, यसमा त्यो दुध र लावा भनेर बिसहरा भगवानलाई चढाइन्छ। बिसहरालाई यानि कि नाग देवताको पनि पूजा गरिन्छ खास गरेर, र त्यही बरको बोटनेर नाग देवताको पूजा गरिन्छ। त्यसको लागि दुध एकदमै आवश्यक, दुध लावा हुन्छ। अनि त्यो मैले अब सहर छ, हेर्नु है, सहरमा यस्तै हो, कसरी लग्ने, टाढामा जानुपर्ने छ। त्यही भएर दुध यहाँ प्लास्टिकमै राखेँ ताकि नपोखियोस्, र गिलास राखेँ त्यहाँ चढाउनलाई।
अनि टाढा जाँदा यस्तै हो। खास गरेर यो भिडियो म किन बनाइरहेको छु भने तपाईँहरूलाई लागिरह होला, यो भिडियोमा हाम्रो तराई मधेसमा र इन्डियामा धेरै गरिन्छ, तराई मधेसमा पनि गरिन्छ। खास जात जातिले बाहुन, छेत्री अनि त्यस्तै गरेर क्यास्त अनि अरू जात जातिहरूले मण्डल, महतो, सबै सुरी, सबै जात जातिहरूले गर्नुहुन्छ। भूमिहारहरूले पनि गर्नुहुन्छ यो व्रत। तर पहाडी समुदायमा खास गरेर भन्नुपर्दा धेरैजना यो व्रत चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यही भएर म यो किन राखिरहेको छु भने यदि तपाईँहरूलाई यो व्रत गर्ने इच्छा छ भने तपाईँहरूले पनि जथाशक्ति तथा भक्ति भन्ने चलन छ, त्यही अनुसार तपाईँहरूले पनि यो व्रत गर्न सक्नुहुन्छ। जरुरी छैन कि यो जति मैले राखेकी छु यो सबै चिजै हुनुपर्छ भन्ने छैन। शक्ति भक्ति भावले फलफुलहरू लिने अनि अक्षता अनि त्यस्तै गरेर यो चना अनि यो चाहिँ मुङीको दाललाई राति भिजाएर राख्ने अनि त्यसपछि धूप अगरबत्ती साधारण तरिकाले हामी जे हामी एउटा पूजा गर्दाखेरि राख्छौँ त्यो सबै राखेर दुध अनि लावा अनिवार्य रूपमा है त्यहाँ, अनि त्यो धागो जुन थियो त्यो धागो मौली धागो हो, मौली धागो त्यसलाई भनिन्छ, किन मैले बिर्सिरहेको थिएँ। त्यो धागो लिएर बेर्नुपर्छ त्यहाँ, त्यही भएर त्यो अनिवार्य हुन्छ। अनि आँप पनि राखिन्छ, किनभने यो जल चाहिँ यो आँप चाहिँ यहाँनिर यो यसमा जलमा राखेर यो माथि राखिन्छ, यो चाहिँ अनिवार्य छ। अरू तपाईँहरूले श्रद्धा भक्ति भावले पूजा गर्नुहुनेछ भने मलाई लाग्छ सबै महिलाको सबैको भक्ति भावको कुराहरू अवश्य पनि माथिसम्म भगवानसम्म पुग्ने छ र म पनि त्यही आशा लिएर यो व्रत गरिरहेको छु। र अब म रेडी हुन लागे है त। अब भइसक्यो डाली तयारी, म अब रेडी भएर आउँदैछु। भारी भयो के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली कि वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उसके कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती है। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। निश्चित तिथि पर पितरों को पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ ही सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी
उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायण को देख यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली हमारे सास ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर को उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवास से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार की कोई संकट आया भी तो वह टल जाता है। चाहिए तो दे दे मोबाइल। हाँ।